नमस्कार। आपणଙ୍କ लाउ गछ बहुत बढ़िया बढ़ुची, पूरा सबुज हो जाइछि, किंतु गोटे भी फल देउनी। आज्ञा हाँ, जदि एमती होउची तेबे चिंता करंतुनी, कारण ए समस्या केवल आपणଙ୍କର नुहे। आज आमे खरादिनिया लाउ चाषर एमिति किछि खास कथा जानिबा जहा आपणଙ୍କର एही सबु समस्या को चुटकी रे दूर कर देबो आ अमल को सीधा 2 गुणा कर देबो। तेबे चालंतु देखिबा अमर आजिर यात्रा केमिति रहिबो। प्रथमे आमे सेही निराशाजनक समस्या विषय कथा हेबा, तापरे खेत केमती पूरा परफेक्ट भावे प्रस्तुत करिबा सेटा देखिबा। मंजी बुणीबार सठिक तरीका और ता सांग को सेही गुप्त कॉइलिंग पद्धति। हाँ, एटा बहुत मजादार। आउ शेषरे लतार जत्न नहीं केमती भरपूर अमल करी हबो से विषय भी जानिबा। हाँ, तो प्रथमे आसिला सेही समस्या जहाँ सबुठ अधिक मन दुख कराए। गछ पूरा हृष्टपुष्ट, देखिबाकू एकदम सुंदर, किंतु फलर ना गंध नहीं। अच्छा, तेबे एमिति हुए काहेकि? चलंतु एहर कारण भितर को जिबा। एई प्रश्नटा ही सबुठू बड़। मो लाउ गछरे फल आसुनी काहेकि? एते खर्च, एते परिश्रम सबु कला परे भी जदि फल शून्य, ताहले सतरे बहुत कष्ट लागे। एहार कारण कौन थाई पारे? आउ समस्तंकर पाखापाखी गोटे कथा, भाई लता तो मारी मारी चलीची, किंतु फुल जहाँ आसुची सबु अंडीरा। आउ जदि कोठी माई फुलरू कसीटिए धरुची, ताहा भी 2-4 दिन रे कला पड़ी झड़ी जाउची। हाँ, एटा ही प्रकृत समस्या। चलंतु एहार समाधान स्टेप बाय स्टेप खोजिबा। तेबे समाधानर प्रथम पाहाच हेउची खेत प्रस्तुति। मने रखंतु, भल फसलर मूलदुआ मंजी पोतिबा आगुरु ही पड़ी जाए, आउ एहार आरंभ हुए एकदम सठिक भावे खेत को तैयारी करिबारु। एठी गोटे बहुत बड़ कथा उपरे ध्यान दियंतु। जेउ जमीरे आगुरु कखारू, जोहनी, काकुड़ी बा कलरा भली फसल होइथिला, से जमीरे भूल रे भी लाउ लगांतो नहीं, कारण एमाने सबु गोटिए परिवार रो आउ तांको रोगपोक भी समान। पुराना रोग पुणी नुआ फसल को माड़ी बसिबो। एहा बदलरे सबुठु भल हेबो जदि आपण आलू, धान किंबा डाली चाष होइथिबा जमी बाछंती। एमिति जमी आपणको लाउ पई पूरा सुरक्षित आउ उर्वर भी। आउ हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी। खरा दिन रे लाउ पई जनवरी रु मार्च भितरे मंजी लगेबा होची बेस्ट। द्वितीय कथा, लाउ मंजीर खळपा टिके टाण थाए, तेणु लगेबार 12 रु 24 घंटा आगुरु ताकू पानी रे बतुरे दियंतु। देखिवे गजा बहुत जल्दी बाहरिबो। आ सबुठु जरूरी कथा, लगेबा ठीक आगुरु कार्बेंडाजिम किंबा ट्राइकोडर्मा रे मंजी को विशोधन करबाकू बिल्कुल भूलिबेनी। एटा गछ पई टीकाकरण भली काम करे। बाजार रे तो आपनकू बहुत प्रकारर हाइब्रिड मंजी मिली जिवो, किंतु खरा दिन पई किछि भरोसा योग्य किस्म हेला माहिकोर, बरद, जहां लंबा लाउ दिए आ अमल भी भल हुए। सेमिति वीएनआर, सरिता और सिंजेंटार किस्म गुड़िकर रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत भल। सरकारी किस्म भितरे अर्क बाहर मध्य गोटे बढ़िया विकल्प। अच्छा, तेबे खेत प्रस्तुत होईगला, मंजी भी बछा होईगला। एबे चलंतु देखिबा मंजी को केमिति लगेइबा जेमिति की सफलता निश्चय मिलिबो। एइठी किछि छोट छोट कथा अछि, किंतु तार प्रभाव बहुत बड़। एठारे 4टी सरल नियम। प्रथमतः पूरा क्षेत्र रे मंजी न पकाई गात खोली लगांतो। एथिरे सार आउ पानी नष्ट हुएनी। द्वितीय रे धाड़ी भितरे कम से कम 8 रु 10 फुट दूरता रखंतो। तृतीय रे गोटे धाड़ी रे गात गुड़िक भितरे 3 फुट दूरता रखंतो। एमिति कले लता माड़िलकू पूरा जागा मिलिबो। अवशेष रे प्रति गात रे मात्र 1 इंच गभीर रे 2टी भल मंजी पकांतो। परे जोटा भल गजा हेबो सेटाकू रखिबे। मंजी लगेबा पूर्वरु गछ पई तार प्रथम खाद्य देबा निहाती दरकार। एहाकू आमे कहूचु मूल सार बा बेसाल डोज। एइटा गोटे छुआ पई मा क्षीर भली। प्रति गातरे मंजी पकेइबा आगुरु 3 रु 4 किलो भल सुखिला गोबर खत, ता सांगकू 50 ग्राम डीएपी, 30 ग्राम पोटास आउ मुठाए निंब पीड़िया एसबू को भल भावे माटी रे मिसई दियंतु। बास गछर आरंभ पूरा दमदार हेबो। अच्छा, एपर्यंत तो आमे साधारण कथा सबु जानिले, किंतु एबे आसंतु सेही गुप्त कौशल विषय जानिबा जहा आपणक लाउ अमल को एकदम अलग स्तर को नहीं जिवो। यह एक एमिति टिप जहा गछर पूरा क्षमता को खोली दिए। आउ एहार ना हेउछि कॉइलिंग मेथड बा आपण एहाकू रिंग पद्धति भी कहि पारंती। एहाकू करिबा बहुत सहज। ध्यान देई सुनंतु। जेतेबेले आपणक लता 2 रु 3 फुट लंबा हेइ जिवो, सेतेबेले ताकू ऊपर को मंचा को उठांतु नाही। हाँ, एटा सबुठु जरूरी। बरंग सेही लता को सावधान रे सेही गात भितरे ही गोलाकार भावे रिंग परी गुड़ाई दियंतु। तापरे सेही गुड़ा होइथिबा लता उपरे कंपोस्ट आउ माटीर एक पतला आस्तरण दी घोड़ाई दियंतु। बास एतिकी ध्यान रखिबे जेमिति लतारा बढुथवा अग्रभागटा माटी बाहरे रहे।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏମିତି କଲେ ହୁଏ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସରଳ। ଲତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚେର ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଥିଲା ଏବେ ତାର 10-12ଟା ମୂଳ ହୋଇଗଲା। ଯେତେ ଅଧିକ ଚେର ସେତେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ଗଛ ଶୋଷିବ, ଆଉ ଫଳ ବି ସେମିତି ବଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତେବେ କଏଲିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଛକୁ ତ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଆଉ ତାର ସହଜ ସମାଧାନ। ମନେ ଅଛି ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ କଷି କଳା ପଡ଼ି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ପରାଗଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବା। ବେଳେବେଳେ ମହୁମାଛି ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିବା ସମାଧାନ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ହାତରେ ପରାଗଣ। କାମଟା ବହୁତ ସହଜ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ପରାଗକୁ ମାଇ ଫୁଲର ମଝିରେ ହାଲକା ଭାବେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍, କାମ ସରିଲା। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବି କଷି ଆଉ ଝଡ଼ିବନି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପୋକ ଏବଂ ରୋଗ ବି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଲାଉରେ କଣା ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଫଳ ମାଛିର କାମ। ଏଥିପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 10-12ଟା ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ପୋକ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଗଛ ମୂଳରେ କାଠ ପାଉଁଶ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ସେହିପରି ପତ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଧଳା ପାଉଡର ଭଳି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ପାଉଡରୀ ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ ରୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିଥାଉ। ଅମଳର ସମୟ। ଆମ ପରିଶ୍ରମର ମିଠା ଫଳ ପାଇବାର ସମୟ। ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2-3ଟା ଛୋଟ କାମ ବାକି ଅଛି। ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର ପାଖାପାଖି 25 ଦିନ ପରେ ଗଛକୁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦରକାର। ଏକର ପ୍ରତି 20 କିଲୋ ୟୁରିଆ ଦେଲେ ଲତା ଜୋରରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ପାଣି ଦେବା କଥା ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରତି 5-7 ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାଟି ଶୁଖି ଫାଟି ନଯାଏ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଲା, ତେବେ 55-60 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ତୋଳିବେ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲାଉ ତୋଳିବାର ସବୁଠୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାର ଚୋପା ନରମ ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ନଖ ମାରିଲେ ସହଜରେ ଦବି ଯାଉଥିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିକେ କଅଁଳିଆ ଥିବାବେଳେ ତୋଳିଲେ ବଜାରରେ ଭଲ ଦାମ ମିଳେ। ବେଶୀ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ବା ଟାଣ ହୋଇଗଲେ ତାର ଚାହିଦା କମିଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏକରରୁ ଆରାମରେ 100-120 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଉ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ କେତେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଲାଉ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବାର କିଛି ଖାସ୍ ତରିକା। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏଇଠି ସରୁନି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ କୃଷି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କୌଶଳ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଆମ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସଫଳ କରିପାରିବ। ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।